Buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos un tema que se llama la confesionalidad en la narrativa contemporánea rusa. Y por supuesto, es un tema que no debería aprenderse solamente en los manuales. Se trata de la narrativa contemporánea que no se puede limitar fácilmente. Tendremos que elegir nosotros mismos de quiénes vamos a hablar y cuando yo escogía mis obras preferidas, no siempre eran muy académicas. Incluso en el anuncio estaban algunos autores como Limonov, que suele estar en los manuales, y después ya hice una selección muy personal. La confesionalidad es un tema relativo, porque ¿qué sería esto de la confesionalidad de la narrativa? Existe la narrativa biográfica y ahí los autores, aunque no digan toda la verdad sobre sus vidas, intentan crear una especie de mito. La sinceridad que va a ser característica para la narrativa biográfica es, por un lado, un tipo de producto, algo hecho, y por otro lado, es el grito de la persona que empieza a escribir. Aquí hay varios problemas. ¿Hasta qué punto un escritor puede hablar con toda la seguridad, sinceridad de alguna cosa? Por ejemplo, en los años 90 hubo muchos autores que intentaban escribir las historias de sus vidas. Hay muchas discusiones sobre qué tipo de narrativa es sincera, qué narrativa es confesional y cuál es su relación con la realidad y si existe la realidad. No obstante, voy a hacer una especie de mirada general y voy a incluir varias obras que son un buen ejemplo culturológico y por otro lado, muchísimas personas leen estas obras o ven las adaptaciones y después, cuando estaba analizando las obras, llegué a la conclusión que igual que para la narrativa española es característica la idea de la sangre y el amor, para la rusa es típico la sangre y la guerra. No se sorprendan de que hay muchas obras dedicadas a estos temas. La narrativa rusa en este sentido no es muy diferente de la europea. Bueno, vamos a poner varios ejemplos que me parece que son dignos de nuestra atención. La primera obra que voy a mencionar son Los dioses de la estepa de Andrei Gelásimov. Es un autor contemporáneo, recrea la vida durante la guerra y habla de un pueblo pequeño que se llama Razgulaevka y de la gente que vive en la estepa desde el punto de vista de unos muchachos, niños que son amigos y experimentan todo esto. Uno de los niños tiene amistad con un japonés cautivo de guerra. Entonces surge aquí la imagen, la impronta de la época de guerra a través de una mirada de un niño. Ahí hay varias proyecciones narrativas, el punto de vista del niño, el punto de vista del autor y otras. Nos da varias versiones. Me parece curioso ver cuáles son sus puntos de atención cuando escribe la historia de las relaciones entre los muchachitos que sufren mucho por la guerra, tienen mucho miedo y tienen varias penas en sus vidas, y también los japoneses que son presos de guerra, trabajan, tienen poca relación con la cultura rusa. Varios ejemplos. Las alondras estaban colgadas encima de la estepa, tanto que veían todas las Razgulaevka desde una punta a otra hasta las últimas huertas e incluso más allá. Se acercan entre la polvareda
el cartero, el tío Ignat, y los muchachos tiraban de la vara que le daba pereza quitar de su carro y estaba como el cañón de un tanque porque pronto llegaba la siega y otra vez tendría que ponerlo ahí. Entonces vemos aquí la estepa rusa, unos detalles que recrean la imagen y cómo ahuyentaba a los muchachos con su látigo. Se veía desde la altura. Los japoneses, que ya eran bien pocos, iban a las minas y estaban aquí presos desde el otoño de 1939. В испанской кабине пропал звук. No hay sonido. Yo no tengo sonido. Но Ahora теперь sí. вот Ujú. расконвоированные из-за того, что 2 месяца уже как Y победы, ya 2 meses включая того, что después que степи все ya равно se волки había producido la сожрут, если victoria, что. y en todo Вот caso здесь Estepa estaba por los вы lados, видите entonces si escapaban такая los iban a картина comerse los послевоенная, и lobos. опять-таки это тематика, Es которая una imagen de оправдывается. posguerra Многие que авторы, son temas они para описывали не muchos только autores, военные no действия, они solamente описывали, describían что la было guerra, после того, как sino война también закончилась. la Для realidad de потерянного posguerra. поколения, например, для Entonces, para Хемингуэя, для Ремарка, la это generación шикарная тема, perdida, потому что para Hemingway, para послевоенный Remarque, es un tema muy был importante колоссальный такой надлом. porque eran los Вот tiempos de писатели даже ruptura концентрируются не después de так la на самом guerra процессе описания y no военных tanto действий. se Селлинджер многое concentraban даже los не пишет, autores en las собственно, во acciones de время guerra, por ejemplo, войны, а Salinger. они в Salinger no основном escribía пишет, sobre la кроме guerra, нескольких aparte произведений, в de основном varias пишет о obras, вот таких pero sobre todo воспоминаниях, se о том, concentraba en los концентрируется recuerdos на de la времени guerra y en после la época de войны. la Вот здесь, posguerra. наверное, в некоторой степени то же самое. Aquí Вот это vemos más o жуткое menos lo ощущение mismo, la одиночества, sensación intensa которое de la soledad наступило que в первые vino en los дни primeros после días войны. después de la guerra, Военные los пленные, presos, las победа, и уже escoltas, 2 месяца как hacía 2 meses сражение развернулось de в la заход. victoria. Да, вот здесь La тема batalla, un сражения прям episodio de la совсем не batalla, связана pero с una реальными batalla por las сражениями. Здесь не cabras. описано, как люди Aquí no погибают в se trata de бою, как un они дерутся. А вот это combate de сражение, guerra, которое такое странное, sino завоз. por Вот las здесь, cabras en el опять-таки, pueblo. тема, это серьезное ¿Será algo сражение, автор serio o el смеется, y autor se могут ли люди burla после того, как o они узнают, podrán что такое las война, personas después de ver называть la guerra сражение llamar a las похотью? cabras То, что y происходит la на линии escaramuza por ellas фронтов, да? una batalla? Петька, как Pesca, обычно, como не siempre, no торопясь, pasó el старается cerrojo en el шепотом, и теперь cobertizo y пробегает ahora мимо этой pasando распахнутой al двери. lado de esta Каждый раз puerta бежал ее abierta, изо всех сил, la а empujaban когда para que la ее abuela ищут, Daria se sintiera когда mal. на пути у него Cuando había возникала una Петя, cabra en su Петька camino, пинал и también козу, а потом летел pateaba a домой. la cabra Он y seguía пинает, adelante. он Entonces patea, живой человек, este мальчишка, да, вот он muchacho проявляет то, patea что он по-человечески a la может. cabra, Вот этот фон военный, expresando он así sus присутствует, да. sentimientos. Вот Y todo мы esto con ожидаем, el что fondo de la же, guerra. как Estamos о нем esperando будет de рассказано. cómo va a Петя ser мальчик, и он descrito. вырастает, Pobre и он niño, счастливый será un мальчик. Как niño будет feliz. разворачиваться ¿Cómo va a его desarrollar su жизнь? vida? Волчонка он Había подбирал recogido ненадолго al от lobesto лагеря cerca del campamento de los presos военноплет. de guerra. Другие пацаны редко Otros ходили muchachos туда, iban ahí потому что pocas родители veces им porque se lo запрещали. prohibieron А los Петьке padres вместо родителей y был él tenía en vez de ворон-то-тарик, los padres a la который abuela плевать хотел на все Daria, опять a que le исчезнет importaba un pimiento, была don еще Livio. También мамочка. tenía Но mamá, устроять ее pero никто в расчет nadie не la tenía por принимал. Вот persona en el здесь pueblo, incluso Petro. Петька. Японца, вот далее идет Luego тема viene японца. А el вот вы tema замечали, там de еще este один мальчик japonés. Hay появится, otro который niño в какой-то момент из него que кровь пойдет. У него en будут algún раны и будут momento сочиться va a кровью. И sangrar Петьке будет y ужасно Petska va a tener хочется mucho хотеть miedo, как-то ему va a помочь. И querer вот Livio, ayudarlo который y este кровоточит, вот он niño тоже будет sangrante таким también ярким va a ser un примером ejemplo в en этом en нарративе. este И tipo de далее о narrativa. японце. Entonces, sobre el Снова japonés, японцы. Это es un взрослый человек, adulto который que работает, trabaja которого y es un preso нет. de И guerra. японцы, про которого El Петьке japonés del рассказывал que le Валерка había на hablado заре, Valerka se llamaba воевал Miyanaga Hirotaro. Хиротару. Durante Во las время боев batallas en el в río Мариуполе Halja en el в 1939 39 году он воевал на estaba en la высоте под altura que se названием llamaba el dedo. Палец. Los Японцы japoneses по-своему la называли llamaban la altura Сингапуй. Fui, pero Но это esto не no les ayudó помогло a им estar ahí más de продержаться 4 там больше días. 4 дней. Los Наших nuestros разбомбили, destruyeron sus укрепленные posiciones позиции fortificadas артиллерии, а con la потом artillería побивали
y después sacaban a los sobrevivientes de las madrigueras de los zorros con granadas. Después se trata de los cosacos. En Razgulevka se trató mucho de los cosacos. Yo misma también tengo parientes que son cosacos del río Kubán y varias veces estaba hablando con mi abuelo y él me decía que ellos no conocieron la servidumbre, siempre eran libres, no soportaban la esclavitud y veían la servidumbre como una humillación, pero era gente muy leal al zar. Por un lado, eran muy amantes de la libertad, pero por otro lado, muy leales. Y esto se refleja mucho en la cultura. En una película famosa, Los cosacos del Kubán, sobre un gran amor, sobre la libertad. Es una gran parte de la cultura. Los cosacos también están presentes en este libro. Las mujeres en el pueblo siempre se peleaban con los hombres. Nadie soportaba las palizas de los maridos. En cuanto un hombre buscaba una cosa pesada, ya podía recibir un golpe de respuesta. No es muy característico a lo mejor para los rusos, pero es bastante típico para los cosacos. La sangre cosaca no distinguía en cuyas venas iba a correr, si de hombres o mujeres, hervía en todas. Y bueno, esta película es la canción más famosa de esta película sobre los cosacos de Puar. No nos funciona. Esta canción que se llama Sigues el mismo de siempre. ¿Se ve el vídeo? Да, идет. ¿Se oye? Слышно? Слышно. Sí, se oye. Слышно, слышно. Всё хорошо. И далее мы с Y вами bueno, продолжаем вот то, seguimos. естественно, вот в этой книге "Степные боги", ам, вот о Hay un тушёнке, episodio да. sobre Тушёнка — la это тоже carne такой известный, enlatada, que fue очень, una cosa важный, bien который importante que отсылает hace нас к военному referencia al времени. tiempo de la Тушёнки было guerra. много возле Había Трезводеревни, mucha который carne enlatada, ефрейтор cerca de la Константин silla Петька había постояло 10 o бана 15 10 или latas. 15. Столько Pesca nunca лотов había я не visto видела уже tanta a никогда. la vez Vпрочем, и не y сразу он simplemente столько nunca había visto увидел. Вообще tanto не o no видел había visto тушенки. la carne Слишком было enlatada. просто. Vivió poco. Ефрейтор El подхватил эту cabo банку и hizo подбросил ее в saltar воздух. una Банка lata en закрутилась el у него aire, над головой, empezó a сверкая reverberar серебристым con su донышком. fondo Петька смотрел, plateado как que она вертится, escalaría а girar солнце, y el светившее в sol que окно, entraba en la играло на ventana поверхности centelleaba en la банки. От этого superficie по de la потолку lata y el бежали techo мотыльки. también Такая centelleaba por живая eso. картина. И кадры у меня Yo tengo aquí Харькова оккупированного las во imágenes время войны de la немцами. ciudad de Kharkiv Ефрейтор Соколов ocupada por los протянул alemanes руки, и durante банка la guerra. послушно опустилась в его El большую cabo ладонь. alargó la Потом mano Ефрейтор y le dio сказал: la lata. ¿Cómo "Пускай lo бы vas на a comer? хлеб или Dijo. в En тарелку. Я trozos con лично el pan кусками на o хлеб". desde el plato. Yo personalmente Ну en вот trozos. фигурируют такие Luego vienen los артефакты, как, например, artefactos Казбек, да, como известный табак. А los смысл? cigarros Кому-то Kazbek. табаком в rот, ¿Cuál es el когда вместо этого sentido? можно Soplar a просто alguien el съесть и слушать tabaco en la товарища boca старшего cuando uno лейтенанта, puede курить estar настоящий simplemente Казбек. Тем более, что escuchando никому, al кроме camarada военных, дуть в teniente рот y все равно fumar так и el не Kazbek приходилось. auténtico? А сам Петь, Y él конечно, mismo помнил, se как долго acordaba улыбался bien после de того, как cómo ему эту штуку escupía показал después de один que un приезжий, chofer de paso le приезжий había enseñado шофер. este chiste. И здесь, конечно, вот про то, про голод. Entonces, И una vez más sobre много у меня, el например, дома hambre. была во время Mi блокады mamá под estaba цепь durante el пионеров bloqueo ребенком. Мама de была Leningrado del Palacio de los хирургом, Pioneros. оперировала. Mi И abuela она era рассказывает, как cirujana мама рассказывает, как y mi mamá me один hablaba de cómo un шофер chofer и клал в traía блокадном
en что este Leningrado ребенку bloqueado повезло, она unos плакала, когда проснулась, и bombones конфета вся была y se lo размазана puso по a ella bajo la mejilla наволочке. mientras То ella есть вот dormía здесь y como вот ella эти lloraba артефакты, cuando конечно, то, encontró что показано, el bombón это очень точные emblandecido cuando ella se такие despertó. примеры, Entonces, которые los artefactos de были на esta самом obra деле, и son здесь нет unos ejemplos никакого muy exactos. совершенно Aquí no hay nada надуманного de вот такого fantasía. En esta повествования. Очень narración сильная книга, я es очень un вам libro muy bueno y se lo рекомендую. recomiendo. Ну вот, говоря обо Hablando всем de об этом, esto, мне на empecé память a пришли acordarme сходные такие de los мотивы. métodos Например, semejantes, Чингис por ejemplo, de Айтматов, это Chingiz наш Aitmatov, русский классик, que немецкий es un писатель, который clásico связан de la с literatura советской soviética, литературой. И его y знаменитый su «Белый пароход» famoso barco blanco, vapor много у него blanco. Él tiene muchas произведений, obras где donde el тема tema de la памяти memoria очень es muy важна. importante. Памяти, потому что он La memoria, рассказывает часто porque о том, что habla он называет muchas veces de манкурты. los Манкурты — mancurtos, это те, de los которые que теряют память. pierden И la он эту memoria. идею Entonces la idea потери de la памяти, pérdida de la потери связи со memoria своей en su культурой, потери cultura связи с совестью y en relación con очень la pérdida de la подробно изучает. Это conciencia очень sильный автор culpable Чингиз es Айтматов. algo Его que él проза estudia была в mucho, es свое un время autor одна из muy bueno наисильнейших. y И de вот этот белый autor пароход — это, de собственно, obras история increíbles. El vapor маленького blanco es la мальчика historia de un тоже, niño pequeño который que ve смотрит su на свое pueblo селение и ходит, y встречает белый va al пароход. Этот río a белый ver el пароход vapor как blanco мечта о чем-то como un светлом. sueño de Потом algo там есть легенда о bien матери, bueno. Ahí матери está la leyenda Альберте. de su Потом там madre идет такая venada. очень тонкая и такая проникновенная También тема, otro потому что в tema какой-то muy момент будут убивать fino, оленя, muy он не sofisticado, porque en сможет algún momento поверить, ahí что se люди mata un способны это venado en este сделать. То есть texto вот y él все no эти cree que реалии la gente es мифологемы, capaz они de все hacer в этом esto. произведении Hay muchos «Белый mitologemas пароход» entrelazados отражаются. en Но esta вот obra. когда этот Y cuando мальчишка este выходит niño и ve a ver встречает el белый vapor пароход, blanco, это вот как какая-то звезда parece далекая, una как вот такое estrella детское fugaz, la восприятие, percepción вот infantil, такое душевное unos переживание, которое, sentimientos конечно, не del может alma que потрогать no puede sino читателя. conmover Поэтому al здесь lector исповедь esta confesión сердца, del наверное, у Чингиза corazón en la Айтматова obra во всем de его Chingiz Айтматов, проявлении, во всех своих en todas sus возможных manifestaciones. вариациях. El vapor Белый blanco se пароход удалялся, alejaba да, вот как como un мечта, sueño. как что-то Ya светлое. no Уже se не различить было в distinguían бинокль его sus труп. Скоро он скроется из tubos. виду. Pronto Вот iba что a тебе пора perderse. было El придумать niño ya конец своего tenía que плавания на inventar отцовском el пароходе. final de Все su получилось travesía хорошо, а вот, en el vapor наконец, de не papá. Todo удавался salía bien, pero no le Ам, salía al он final. мог легко представить Podía себе, как он imaginar cómo se превращается в convertía en рыбу, как pez, плывет по cómo реке, nadaba el ходит, río как hacia el встречается lago ему y белый encontraba el пароход, vapor как он blanco, встречается с encontraba a отцом. И su все это padre y se рассказывает lo он contaba todo отцу. al А padre, pero дальше дело luego не no le salía клеилось, nada. потому что вот, к примеру, Porque, уже por минут ejemplo, ya se 10, veía a la он orilla, направляется el к vapor пристани, va матросы hacia la готовятся orilla, сходить los на marineros берег. Вот están por такая salir a la orilla. мечта. В связи с En Чингизом relación con Айтматовым и Chinguiz темой Айтматов y el tema войны de я la не guerra, могла вам не рассказать о ah, своем, voy a наверное, одном hablar из de una de ярчайших mis impresiones впечатлений. más Это fuertes, que es книга el Людмилы libro de Гурченко. Это очень Ludmila известная Gurchenko, que es una русская актриса, actriz которую muy я famosa, лично yo la знала conocí хорошо. personalmente. Ella Она написала escribió el книгу libro que «Мое se llama Mi взрослое infancia детство», adulta. которая была, ну вот, Por ejemplo, Андрон el director Кончаловский Andrón часто Konchalovsky рассказывал, и habló muchas действительно было veces так, как он también про нее de cómo вдохновлял на él la эту книгу, и inspiró Никита a escribir Михалков. este libro, И igual Nikita Mikhalkov. она написала Y книгу о ella том, что с ней escribió un действительно было. libro И хотя Людмила autobiográfico de lo Гурченко que le había была sucedido, актрисой aunque прежде ella всего, fue эта книга actriz. En настолько primer lugar, este точно libro recrea воссоздает con tanta военный миф, она exactitud настолько la época de la guerra даже пронзительно y habla рассказывает con mucha искренно о том, sinceridad что de было, lo que pasó настолько entonces y подробно se concentra концентрируется даже не только tanto no на solamente en los положительных detalles деталях, а на positivos, sino отрицательных también los деталях при negativos a la hora описании de ее describir a отца, su при описании padre ярких y таких a otros персоналей. И вот эта representantes искренность, de esta и эта época. исповедь, и Entonces, эта esta правдивость, sinceridad, она, на мой взгляд, confesionalidad, esta verdad ставит эту pone книгу на ese уровень libro выше entre предыдущей la литературы, о pléyade de которой я toda вам esta literatura anterior говорила. И que les había mencionado o más «Мое alto. взрослое En детство» este там libro описывается se вот очень describe подробно con mucho глазами detalle девочки la оккупация ocupación de Харькова. Kharkiv И vista por una niña. там Y выведены hay varios различные personajes. персонажи. То есть
Ludmila Gurchenko, la famosa actriz, ella cantó para los alemanes que le daban comida, le daban caldos. Hay unas historias horrorosas sobre las ejecuciones, de cómo ahorcaban a la gente. Y yo por toda mi vida me acuerdo de, de cómo los niños hacían entrar a la gente en las cámaras de gas y había perros, entonces la mamá le decía a la niña, no corras, cáete, porque si caes se te muerden los perros, no pasa nada, pero si entras en la cámara de gas, pues ya no vas a salir. Y en el fondo de estas descripciones horrorosas, con este fondo surge la historia. Me voy a permitir unas citas. La robadera. Hay un capítulo que se llama así. La palabra más romántica de la ciudad fue la robadera, que era si una bomba caía en un almacén de comidas, la gente armadas de cubos y sacos, empujándose, adelantándose, iban a robar. Muchos no regresaban. Los alemanes fusilaban a los que demoraban ahí. En cada edificio los alemanes colgaban anuncios. Se decía que a la hora tal, toda la gente con los niños tenían que reunirse en un lugar tal y si no, fusilaban. Hay muchas fotos de cómo alemanes ahorcaban a personas y hacían ver incluso a los niños. El lugar principal de estos eventos era el mercado. Ahí ahorcaban, ahí realizaban ejecuciones, fusilaciones, descarmiento. Los ciudadanos venían de todas partes al mercado, hacían círculo y adelante, sobre todo los niños, para que los más pequeños pudieran verlo todo. Y con el fondo de estos horrores que ve un niño es la historia de la vida humana. Los soldados, por ejemplo, sienten simpatía hacia ellos, te dan caldos. Luego, si ustedes se acuerdan, a esta actriz tan lujosa y ya durante su vida fue una persona que determinó la moda. Entonces, en su infancia, ella vio varias películas alemanas de Marika Rock y a lo mejor esto tiene que ver con los papeles que ella hizo después, en cómo actuó. Es una mirada conmovedora, la quinta esencia, los horrores de la guerra y qué hace una niña para sobrevivirlo y recompensarlo de alguna manera. Y ahí surge una pequeña historia que me conmovió mucho, se llama El Escaramujo. Ella habla en primera persona, cuenta su historia de cómo ella se enamora de manera infantil, admira los niños, entra en una casa donde hay niños ricos, ella admira a dos hermanos, un hermano y una hermana, y dice que es un enamoramiento fraternal, y en realidad ella sirve a estos ciudadanos ricos. Y en un momento la niña cumple años y su madre no quiere que esta niña advenediza, rapada, entre en la casa, entonces ella se da cuenta de la injusticia, de la falsedad de las que son capaces las personas. Para mí es un retrato exacto de Ludmila Gurchenko y también de una persona que no esconde nada y lo siente todo con mucha intensidad y es herido. Antes de Peter, dice ella, muchas veces escribe de a quien ama, tenía otro enamoramiento fraternal, la necesidad de cuidar a alguien, de entregarme y de admirar. La mamá no tenía tiempo para mí, si yo estaba sana y salva, lo demás no la interesaba. Todo esto durante la ocupación alemana. Nadie se interesaba por lo que tenía yo por dentro.
Mamá no me entendía y si me entendía, pues veía que yo me parecía mucho a papá, esto lo irritaba, decía que los dos éramos idiotas y buscaba un objeto para hacer caer en este objeto la catarata de mis sentimientos. Luego viene la descripción de esta casa increíble, a donde viene ella y los ayuda a cocinar y cuando se va y después viene por la noche a esta fiesta de cumpleaños, no la dejan entrar más en la cocina. Viene con un ramo de escaramujos. De ahí el nombre del cuento, porque son flores baratas, no son rosas salvajes. La mamá tenía el plato en las manos con la tarta de manzanas, puso el plato, apartó el ramo, me acarició la nuca, yo estaba sonriendo y cuando vi la tarta dije que lo podía comer con las manos. Salió hacia los invitados, la antesala estaba oscura, yo estaba sentada viendo la pared y no veía nada, incluso ni siquiera sentía el olor de la tarta. Salí sin llorar y ahora empezaba esa misma cosa a la que tengo miedo ahora. Todo innatural, falso, las palabras bonitas que no tienen verdad y que son derrochados hacia cualquier persona sin ningún sentimiento. Yo lo odio. Y después, si encontraba a alguien de aquella familia en la calle, pasaba de lado, como del lado de un poste de un árbol, me saludaban con la cabeza, con las palabras, y después dejaron de hacerlo. Y después, Lara y yo estábamos en la misma escuela de música con diferentes maestros, pero en aquel entonces, a mis 14 años, yo sabía muy bien que no se podía aprender a cantar y actuar porque era un don divino. Entonces, este talento, esta trayectoria artística llegó a sustituir los horrores históricamente que tuvo que vivir porque estaba en Kharkiv ocupado y también estaba rodeado de la gente insensible. Es un libro también muy confesional de la narrativa rusa. Luego le voy a enseñar un libro más, una novela corta o un relato del famoso escritor Yuri Nagibin. Se llama La paciencia. Ven aquí unas imágenes. Es Alla Demidova, la gran actriz rusa, que salió en esta película. La película se llama El descanso desde el sábado hacia el lunes y ella protagoniza esta película, la adaptación del relato. ¿De qué trata? La historia. Ahora lo volví a leer y yo no puedo encontrar nada semejante por su profundidad. Así me pareció. No podría decir que es lo más intenso de la literatura mundial, pero sí es un relato muy intenso. Ahí también hay un vapor donde viaja un matrimonio que tiene dos hijos ya adultos y el marido, protagonizado por Vladislav Strzelczyk, ama mucho a su esposa y la esposa se interesa solamente por la ciencia y esto está muy bien transmitido por la actriz Alla Demidova. Y siempre están hablando de que la mamá nunca nos dice que no quiere a papá, pero se ve que no lo quiere. Entonces, es una especie de mujer que le interesan más los asuntos sociales y profesionales, la ciencia en los años 60, alejada del mundo familiar. Y van a la isla de Balam. Y ahí en la isla, de repente entendemos cuando ella habla a su marido, dice que se acuerda de un hombre llamado Pashka. Su hijo también se llama Pashka. Y era el hombre a quien amaba ella y había muerto durante la guerra. Y por tanto se casó con otro.
a quien кого no она amaba, не любила, según мы так entendemos, понимаем. pero lo Но самое más ужасное оказывается horrible потом, что вот в es que процессе того, cuando как она ella está говорит, hablando de она esto, как бы дает le понять, da a что она не entender que забыла no lo папу. Несмотря olvida, на то, что его нет, a что он pesar de погиб, que она él всю жизнь murió, sigue жила viviendo воспоминания о con нем. estos recuerdos И он бы никогда не вел y себя nunca se так hubiera классно, как муж, comportado допустим. Вот de она в esta mala какой-то момент manera, de бросает cómo эту se фразу: comportó он su не marido, no изменял, lo и он hubiera никогда engañado, не делал другого etcétera, для etcétera. этого. И Y вот luego, оказывается en потом, esta misma когда вот на isla, этом Валааме она ella садится sube a в una лодку, и в lancha книге там o другая alguna cosa así ситуация, y но она entiende понимает, de что que la человек, persona который ее que подвозит, это и есть тот самый Пашка, только он le da, Пашка-инвалид. И то, что le с ней da происходит, это совершенно невероятно. И un более того, в viaje какой-то момент es, она es este понимает, Pasca, pero es что ее inválido. собственный муж был не то что Y виновен, но ella он не помог этому Пашке. Он так ее se, любил, se что da он cuenta de que su предотвратил marido Пашкину смерть, la quería когда tanto que en la была situación aquella de la соответствующая guerra ситуация. То no есть он не salvó a спас aquel ее Pasca и не рассказал ей об этом. y То есть lo мы видим dejó вот ser такое как бы inválido y todo esto. Entonces, esta столкновение с una правдой verdad жизни, horrorosa но de la vida. ее невероятные Sus ощущения от того, sensaciones когда она, собственно, видит, en el momento видит de ver a человека, la которого она persona любила всю жизнь, видит человека, который остался sobreviviente живым, и a видит quien había человека, с amado которого durante она toda su вспоминала, и vida y a который quien recordaba y абсолютно ahora вот в es таком инвалидном inválido, y состоянии. Но también она se da также и видит cuenta и hasta qué понимает, punto насколько lo сильно ama. она его любит. A То pesar есть, de несмотря todos на estos все años, эти годы, de несмотря на cómo то, los pasó, как она их провела, entiende que aquí она понимает, está что la вот она verdad, правда, la вот она sinceridad истинность, и другой y не no hay дано. То есть otra. это настолько сильно, когда вы понимаете, что она Está descrito ощущает de все manera это. muy Другое дело, fuerte. что Por она ее otro очень lado, хорошо él la знает, и другое quiere дело, что echar de финал, ahí. El final es собственно, que оказывается, что она ella se tira выбрасывается с del vapor. парохода. То есть там Es un жуткий финал. final Но для horroroso, литературы, конечно, там un вот такой suicidio, суицид — pero no это es un не signo признак de la слабости, а это debilidad, признак того, насколько сильно, sino es la насколько сильно señal мы de cuánto понимаем, насколько lo сильно amó. она его любит. Да? Por Но вот несколько supuesto, eran конкретных. Конечно, они diferentes, были разные. Это муж и un Пашка, joven да. y casi un Юноша и viejo. почти старик. А здесь Y уже ahí ya empieza a проступает тот aparecer человек, esta которого она persona a quien помнила, и había тот amado. человек, которого она No, no встретила. podía Нет, llamarse стариком его viejo. не назовешь. Не No шло это слово combinaba к его esta лицу, palabra con смуглому, su cara гладкому, жестко bonita, con красивому sus лицу, ojos к de стальным acero. моргающим No глазам. tendría Ему más не de даже 50, 50, но entonces no тогда podría он ser участник participante de la Отечественной guerra. войны. A lo mejor Возможно, здесь también находятся и люди, estaban entre estos пострадавшие в мирной inválidos, жизни. Нет, la он gente que había фронтовик. sufrido en la У vida него военная pacífica. No, no, выправка, era una пуговицы на persona его рубашке, militar porque tenía un склероз porte на militar отеке, в морщинах возле глаз, на y шее, ya la piel на no них проник parecía загар. muy Кожа уже не joven. кажется Sus молодой, 50 конечно, ему años за tendría. 50. И Y de вдруг repente сходство с su Пашей semejanza будто con Pasha истаивает. Если había Паша остался в живых, desaparecido. он Si старел бы Pasha hubiera иначе. seguido Вот vivo, эта история о se том, habría он envejecido de otra муж manera. не Пашка, Que да, это открытое esta мужественное cara лицо наверняка abierta смягчилось бы se с habría годами. По-настоящему ensuavecido добрые con люди с los años, возрастом porque las становятся все personas добрее, все verdaderamente добрее. bondadosas И se vuelven полная cada día más неосознанная bondadosos. Su снисходительность к condescendencia окружающим превращается hacia в otros se сознательное, convierte en всеохватное la чувство aceptación de la приятия vida y жизни. ninguna И pena никакое несчастье, даже de злейшая este беда, soldado постигшая no этого podrían солдата, не могли бы так exacerbar ожесточить su Пашину alma светлую clara душу и y su омертвить mirada. его взгляд. Entonces, de esta Вот она так manera, сравнивает, она все равно, compara вот a этот Pasha Паша con su marido. просвечивается через этот образ мужа, которого она все равно вот не может полюбить так, как того человека. Ее неуемное Su воображение, imaginación, смешение la теней, да mezcla de las почудившаяся sombras, знакомая la интонация entonación le наделили dieron una обманным semejanza сходством falsa жутковатой памятник entre este войны с monumento de юношей, guerra состоявшим y из un muchacho que сплошного era todo сердца. corazón. И вот Entonces la история, historia de когда su они encuentro встречаются в en la isla Валааме, de да, вот только Balaam. она вспоминала, и Acababa de вдруг вот acordarse de она él y se понимает, dio что этот cuenta de человек que aquella на лодке — persona era это su Pasha. Паша. Спустя Y столько aquí лет. el И тут tuido калека медленно movió la повернул голову, cabeza звериным инстинктом sintiendo la почуял слежку. vigilancia. Солнечный свет ударил ему в глаза, La и luz видит del со sol дна hizo свинцовых salir desde el колодцев fondo del яркую pozo de sus ojos пронзительную el синь. azul. Pasha, gritó «Паша!» — Anna. закричала Анна, Se кинулась к arrojó нему hacia и él y cayó рухнула a la на tierra. землю. Pasha, «Паша! Pasha. Паша! Паша!» Un cuarto de hora Через четверть después, часа он уже ya бредал iba con своими sus уточенными muñones por el дорогами. Сзади camino y lo бежал seguía el корсар. perro corsar. В положенный A час la он был hora на dada, пристани на estaba ya обычном en el месте, у muelle, валуна. Прямой, rígido, застывший,
con la cara inmóvil, con sus ojos de acero, viendo el vacío lejano, estaba esperando y lleva esperando hacia este momento. Este es el auge de las emociones, porque todo es muy romantizado y es algo perpetuo para la literatura rusa. Yo tengo esta impresión, a lo mejor un poco maximalista, de que la idea de renacer de las cenizas es por un lado idea rusa y por otro no rusa. La idea esta de que está esperando hasta este momento la paciencia absoluta, el perdón absoluta, la lealtad absoluta hacia sus propios sentimientos y hacia los ideales. Yo no puedo ver esta película sin llorar. Es muy fuerte esta postura de hasta qué profundidad del sentimiento llega el autor para transmitirnos la idea de lo que es una persona. Es un gran ejemplo. Y podríamos decir que uno tiene que revivir, empezar la vida de nuevo, pero el sentimiento no se va a ningún lado. Por eso, y siguen los mismos. Este tuido, este mutilado que no tiene piernas, sigue el mismo y se da cuenta ella de que lo sigue queriendo. No son las consecuencias de la guerra, se trata de la fuerza del amor. Aquí vemos cuán fuerte es y cómo levanta a la persona por sobre todo. Aquí yo estoy siempre en polémicas en cuanto a los deseos, a quién debe amar una persona. Unos sentimientos intensísimos levantan a la literatura hacia otro nivel completamente. Y no se puede comparar fácilmente con otras manifestaciones. Ya ven cómo llora ella, transmitiendo el dolor de su alma que la sigue por toda la vida. Es algo bien difícil de comparar con algunas otras relaciones escritas en la literatura, de las que le voy a hablar de todas maneras. En los años 90 vemos otro tipo de literatura. Aquí tengo que parar el vídeo, perdón. Y luego otra orilla y otro libro sobre la guerra. Yo intenté reducir un poco estos temas, pero no pude. La orilla de Yuri Bondrev, también de la posguerra, cuando el protagonista va a Berlín, a Alemania, de turismo, y se encuentra a la muchacha alemana con la que había sido feliz en aquella época y no la había visto, vuelto a ver. Él fue oficial del ejército, entonces la sensación de la felicidad que experimentó cuando se enamoró y ella le correspondió y la desgracia que vivió lejos de ella, entonces por todos estos sentimientos tiene un ataque de corazón en el avión. Y esto se ve muy bien en la película, es bastante famosa, La Orilla, y al principio vemos este hielo, este barco, y después la famosa iglesia hundida. La infancia que está relacionada con el encuentro en los tiempos de guerra de la muchacha y se repercute con las campanas que suenan bajo el agua. Y luego va a venir el verano y este niño va a saltar para que ella escuchara la campana dentro del agua. El tema de la memoria, no del sentimiento como tal, sino algo que a lo mejor no sentimos, no adivinamos, sino tenemos los recuerdos comunes. Y todo esto
И con все el это fondo de наводит la crueldad абсолютной, наверное, absoluta del mundo, жестокости мира. И эта жестокость la мира — это, crueldad de la конечно, guerra, la жестокость crueldad войны, de жестокость других otros, людей и de la жестокость ausencia вот de этого Dios. безбожия. И здесь Aquí очень se ve метафорично, конечно, metafóricamente здорово muy bien показано, потому esta что imagen церковь, de la которая iglesia наполовину под semi-hundida que водой, tiene una и церковь, у campana которой есть колокол, que который звонит dobla после dentro 20 del только agua, cómo se manifiesta появляется este этот звук. sonido y cómo este Вот, и как muchacho мальчишка lo делает hace все todo для para que того, la чтобы niña también oiga la девочка campana. услышала. Вот я Muchas veces en la часто, когда época de Пасха или Pascua o когда de Рождество, Navidades я очень me люблю вот это gusta rever событие, este потому что, fragmento. вы видите, она подплывает, эта дочка Инаумовой, Es Natalia Белохвостикова, la она actriz que играла в этом salió фильме, en вот, и esta он так película, спрыгивает прямо в y спиной, и él он hace со sonar всей la силы campana бьет в y этот le dice, колокол и говорит: oye, oye. "Слышишь, En algún слышишь?" И momento она ему ella le потом в dice, какой-то sí, момент sí lo говорит: oigo. "Слышу". То есть вот здесь, Es конечно, la metáfora такая del метафора alma humana, человеческой de души, sufrimientos, метания и de lo того, que что trae la guerra, несет и la война, и destrucción разруха, и все, что связано y с otras любыми вот peripecias такими перипетиями, которым полна de las cuales se llena la vida человеческая humana, se жизнь. И salta вот прыг con la прямо espalda, спиной, вот он golpea el ударяется, и agua. он, да, это очень Como сложно, как ustedes вы понимаете, entenderán, съемки были очень el сложные, filmar потому что esto до fue этого muy difícil. колокол доходит до Entonces llega начинает hacia со la всей силы campana, бить, и empieza она a слышит, tocarla она porque ella слышит. tiene que Но то, что oírlo. она El должна услышать, это despertar del пробуждение alma humana, del человеческой души, amor, del пробуждение любви, sentimiento, пробуждение чувства, вот это de снятие quitar la коррупции costra и de la фальши, falsedad которой que muchas часто veces полнится nos жизнь. Вот это impide ver la Дмитрий vida. Бондарев тоже, который пишет Aquí очень están los хорошо actores Щербаков, de книгу esta Апостолова, película, играет в этом una замечательно famosa в этой adaptación. известной Luego экранизации. И paso далее я перехожу ya уже hacia более таким tramas más мирным pacíficas. сюжетом, хотя тоже Es здесь la русские famosa трагедии, obra это de teatro de знаменитые Edward пьесы Radzinski, Эдварда Радзинского, mm, которые связаны на que всю estuvo жизнь с relacionado актрисой durante su Татьяной vida con la Дорониной, actriz Tatiana которая в какой-то Doronina, que момент, también, она, por кстати, cierto, тоже очень tiene un интересную libro книгу interesante писала о своей sobre жизни. su Она vida. в какой-то момент Sobre su работала vida, возле en alguna Соловьева época estuvo в trabajando en ВДТ, esta в ciudad, Бодиевском театре в después Петербурге, se потом mudó a она Moscú, переезжает в pero Москву. esta Но obra эта de teatro пьеса, она fue гремела, algo потом muy сделала Ренат famoso. Литвинова ремейк, очень 104 известный. páginas sobre el Совершенно amor, страницы про любовь. Это la obra de пьеса Edward Эдварда Dzerzhinsky, Радзинского. Это el encuentro de встреча una парня с azafata y пилотом. И un вот piloto. она Ella играет es una такую especie de твердую роль, Marilyn такую Monroe. Мэрилин Монро. Она Le говорит dice парню: a su "Я люблю amante, тебя, я очень te люблю тебя". amo, te Она amo mucho. снимается En того aquella времени, época del для русского cinematógrafo кино ruso это salía невозможно. Она casi фактически desnuda, снимается обнаженной, era и это algo не casi очень imposible. показано. И вот Entonces sus эти relaciones взаимоотношения con el с пилотом, piloto они es sobre el amor вот о nada любви, вот más, совсем о любви во всем этом, el amor en во toda всей su ее extrañeza. странности. И вот она Su играет papel очень es de una сложную mujer такую complicada, героиню с таким сложным compleja, нутром, pero que sabe героиню, amar. которая умеет Aquí ven любить. И unos вот вы ejemplos. видите Su здесь, я вижу diálogo. несколько примеров их El диалога, muchacho да. dice, Парень: "Вам se с siente тобой cómodo conmigo легко?" y Она ella молчит, странная no такая. contesta, Я es говорю: "Да, bien просто мне extraña. No es nada, твое solamente tuve настроение". este Опять humor. засмеялась. Парень часто Se ríe смеетесь в mucho. сумерки. Вам, Alguien le habrá наверное, кто-то dicho que сказал, что у вас tiene красивый una смех, risa а он у вас bonita, pero довольно no, es bastante глуповатый. tonta. Девушка: "Ну, Perdón, no lo dije sin простите", querer. No, сорвалось. pero esto está Девушка: bien. "Нет, это Me даже gustan las хорошо. personas que Я dicen люблю lo que людей, которые piensan. говорят ¿Les то, что sirvo? думают". Парень: Sí, "Налейте мне". brindemos como Девушка: "Как мужчина hombres. мужчине. Sí, Вообще de verdad правда, я río после mucho часто hoy. смеюсь. Me di Вы cuenta знаете, de я que hay заметила, una есть ley. Si uno какой-то llora, después va a закон. Ты llorar. Y al заплакал, всегда revés. потом будешь Una vez смеяться. estuve Виноват. llorando dos Вот días однажды я seguidos y me плакала 2 cansé. дня подряд. Y al Мне это tercer так día decidí надоело. que iba a И вот reír на 3-й y день я punto. решила: буду смеяться, и все. Una famosa canción Известная песня, которая que тоже у vemos нас mucho очень aquí por часто la tele, показывается sale по muchas телевидению. То есть veces. это очень сильно часть нашей культуры, Edward конечно. Это вот Эдвард Radzinski y Радзинский, las где-то imágenes creadas por присутствовала estos actrices, Татьяна estos Доронина. actores, И nos опять-таки вот hacen любовь. Любовь, entender, она здесь pero qué какая? Она amor, здесь como el русская, она amor здесь ruso o el amor любовь как simplemente en жидкая, любовь general как entre мужчина hombre, и женщина. Но когда я думаю на эту mujer. тему, это все-таки не Cuando любовь, да, это pienso en не esto, me doy родительская cuenta de любовь. que es un Это amor любовь с francés, каким-то es un таким amor очень bien сильно trágico, трагическим relacionado мотивом. Но это, también con конечно, la связано с эпохой, но época. это достаточно эпохальная Fue такая una картина película для, clave наверное, para el русского cine ruso. кинематографа. Después И hablemos далее de Alexander Александр Volodin, Володин,
я продолжаю эту tему, это тоже театральный, guionista, такой, можно сказать, сценарист и потрясающий escritor совершенно автор сценариев и magnífico, писатель. su famosa obra Известная La эта пьеса Rubia, "Блондинка", киноповесть la современного novela corta para антракта. el Я cine видела con ее un несколько раз entreacto, в yo lo vi театре, muchas играла Алиса veces en el Фрейндлих и teatro con Alisa Андрей Freundlich народный y Andrei артист, Toloveev del Gran который Teatro работал в Dramático ГДТ, de с San которым я тоже долго Petersburgo, работала. con quienes trabajé Вот. durante И una época вот también. здесь, Aquí опять-таки, al Александр Alexander Володин, Volodin, un он тоже dramaturgo очень яркий muy драматург, bueno, ярчайший. И escribió esta готовясь к obra. этой Y лекции, я preparándome пыталась para esta charla, проанализировать его empecé a analizar su драматургически. obra Это очень сложно. desde el Вот как punto он de vista пишет? de la Он пишет, crítica конечно, literaria. Es о bien современном complicado. человеке, о современной женщине, но Habla de la в mujer драматургии contemporánea. очень En la важно, dramaturgia es как muy вы пишете importante диалоги. Вот cómo uno просто escribe простой los диалог diálogos. Muchas драматический veces los звучит довольно narradores плохо. escriben mal los diálogos. Здесь такая глубина Y aquí el texto проникновения, es то есть muy текст, он очень sencillo простой, y a la vez речитативный, muy а глубина profundo. очень En большая. То las есть obras в de Borodin, пьесах por ejemplo, Володина pueden могут haber быть, например, palabras такие como слова, что человек в mm, конце жизни, он al final de la то, vida что las было cosas que no eran неважно, importantes ya son становится важным, а importantes y то, что al было revés. важно, Es становится una неважным. filosofía muy Такая глубокая profunda, pero философия, а manifestada de передана una очень manera muy просто. То есть вот sencilla. хороший драматург, Un gran он dramaturgo lo может это puede сделать transmitir между строк. entre las Вот эту líneas, глубину enseñar esta profundidad. показать так совершенно не нарочито и удерживая Y внимание. То manteniendo есть la вот atención очень del интересно lector последить, как o Володин это escritor. делает. ¿Cuál es Какая su у него objetivo? цель? Liberar a Осветить una в человеке persona las такие физические, posibilidades físicas духовные y espirituales que возможности, él о mismo no которых он и сам не sospecha, la belleza подозревает. del cuerpo Красота humano, pero человеческого quizá la тела. belleza del Но чтобы espíritu это была también. красота Para él lo человеческого principal no духа, es el для resultado, него sino el главное не proceso. Dice, va a результат, ser а nuestra casa, aquí процесс. vamos a Он говорит, simplemente это vivir, будет наш дом. Если aprender a будем sentir просто la alegría жить, de la учиться existencia, ощущать радость casi como si существования. fuera Ну, Chekhov. почти Чехов немножко, Es да, вот. necesario para la Это vida, необходимо для para жизни, creer для que la веры в vida то, tiene что жизнь имеет sentido, смысл. pero él Но он también и avisó, no le предупреждал, я prometa вам nada, ничего не no le prometo обещаю, nada, no le ничего не garantizo nada. гарантирую. Luego un diálogo. Ну, далее вот здесь Qué bien диалог, se да, está на aquí cerca del такси. fuego. А Tiene здорово того algo огня, правда? Что-то в cavernícola, этом есть, pero no en el просыпается sentido malo, sino первобытное, bueno. Me неплохое gustaría bailar первобытное, un ballet хорошее. ritual. Хочется Y исполнить empieza a bailar. ритуальный танец. Начинает танцевать, Pero исполнять. ¿qué habrá Здорово. dicho de mí? Тоже интересно. Solamente Он обо cosas мне говорит. buenas. Eso fue lo que me Много gustó. хороший. No Как me раз это gusta меня в нем cuando una и muchacha le подкупило. Не люблю, dicen когда одной sobre la женщине otra говорят про que es другую, una что она persona no плохой mala, pero le человек, falta что algo. чего-то в ней не Ya sé хватает. cuánto le Я amó ведь él, знаю, как он durante любил cuántos нас, años. сколько Esto лет. sorprende en Одно это nuestros в наши días, дни porque поражает. То есть такая este юная amor школьная escolar любовь. alimenta nuestra Как alma он durante питает toda la нашу vida. душу всю El que жизнь. no tuvo У este кого в amor en юности la такой juventud любви не se было, convierte с en тех пор он arribista o становится или pesado o карьерист, tirano. или зануда, или тиран. ¿Sabe que en la gran enciclopedia И soviética вы no знаете, está что la в большой palabra amor? советской Любовь. энциклопедии, Está оказывается, вообще нет Lubovich, que es слова un «любовь». historiador ruso. Luego Есть viene Любович, русский Lubomirov, también историк, а un потом сразу historiador ruso. Любомиров, ¿Dónde тоже estará русский el историк. amor, А где Lubov? же, спрашивается, Uno любовь? empieza a dudar. Начинаешь сомневаться. Todas estas ideas los Все эти conozco. расхожие Mi идеи papá могут dice que el сбиться. matrimonio, el amor Папа dura говорит, в poco браке y que se любовь convierte длится en la manera недолго. de Потом existir, идет incluso en способ una существования. apotegma. Есть даже El афоризм. hombre dice te Мужчина, amo un он año, говорит un día примерно день antes раньше, чем de вы amar полюбит. y А la mujer lo женщина dice говорит, ya вот cuando ya правильно dejarlo de amar. любила. Por otro lado, cuando nos А с другой стороны, enamorábamos, когда мы ¿no nos влюблялись, parecía que era para toda казалось la ли нам, vida? что это на всю ¿Cuántas жизнь? veces nos А skолько раз мы ошибались в equivocaríamos? ¿No этом? nos Не alegrábamos радовались de ver a новым nuevas людям, personas, nueva новой vida que no жизни, iba a которая, parecer a la казалось, de будет не antes? похожа на Y прежнюю? cuando lo А когда мы conocíamos más узнавали de что-то cerca, поближе, ¿no мы не estábamos decepcionados? разочаровывались. ¿Has Видите, sentido прям algo такое así? было. ¿Cómo puedes hablar cuando no Как ты conoces a можешь la говорить, когда persona? действительно не знаешь Algo любви? inesperado para mí. Но Es что un для меня pintor. совершенно Por неожиданно, ejemplo, он, pintó оказывается, un художник. mural en todo Нарисовал, el например, muro. картину прямо на Un стене, solar, во un всем белом. basurero, ladrillo Стиль даже roto, свой какая-то, alambres, битый кирпич, скрученная todo проволока. Все cubierto как бы de la приоткрыто, nieve. Un paisaje все aterrador. прикрыто, пейзаж за Y él скалами. pintó А a на una переднем mujer плане con стоит un женщина с lienzo en un холстом на trípode. ¿Estás escuchando? треногих. Sí, Ты estoy слушаешь? escuchando. Y ella dibuja no lo que Слушаю. está bien. No, no me А estás рисует она escuchando. не то, Es что un hombre видит, не talentoso, esto no se слушает. puede Нет, negar. все-таки он одаренный Para человек. él todo Этого es отрицать muy нельзя. У него serio. все на Yo no сливочном soy масле, все без conservador, дураков.
pero не консерватор, говорится. juzgó el Но о talento por los таланте просто resultados. привык Un судить по mural es результатам. poco. Одна картина на стене мала Muchos no фактов. eran comprendidos, Van Gogh no Многих era не понимали. Ван comprendido. Гога El не понимали. resultado Результат зависит, depende de que si положим, от una того, persona fue поняли comprendido o no. человека или нет. И вот вы видите Ven здесь aquí такое muchísimos количество temas, el arte, el различных amor, тем, искусство, el hacerse любовь, что adulto, las такое relaciones entre hombre y взросление, что mujer. такое взаимоотношения мужчины и женщины. Вот такое En внимание, alguna мы когда-то с ocasión вами dijimos que говорили, что Zinaida Зинаида Hipios Гиппиус пишет о любви había больше escrito 20 páginas sobre страниц el amor воздуху. Вот en su здесь тоже тема filosofía. любовь, она Y не aquí el tema исчезает, de она amor tampoco продолжает быть, она desaparece, очень interesa mucho a los интересует personajes y героев, Volodin очень habla con mucha тонко finura de Володин esto. об этом Luego también пишет. una obra muy Далее famosa, очень известная Cinco пьеса «Пять Tardes, donde вечеров», sale фильм también Ludmila Михалкова, где Gurchenko, играет es una Людмила película Гурченко. de И Mikhalkov, там тоже y очень también вдохновенная basado en тоже la obra пьеса de Volodin, Александра Володина. una historia Там очень conmovedora вдохновенная cuando un hombre y история, una как они не mujer no se ven видятся durante muchos очень años долго, и потом y luego оказывается, что viene его el protagonista главный a esta герой mujer que lo тоже lleva внезапно esperando toda la влюблен, vida собственно, всю después жизнь только de la после guerra войны. y él la И он invita зовет a ее ir на con él север, al, она не al верит. norte. И вот Ella no le там у cree нее porque ya tiene unos дети, hijos adultos. уже Es el destino взрослые. de una Это mujer que судьба creyó en su женщины, amor которая верила в свою любовь, y которая ya no в puede какой-то creer que момент la даже не верит, felicidad es что для нее posible para возможно ella. счастье. Но вот здесь Todo esto, esta все на двух obra, тонах. Cinco Весь, вся tardes, пьеса cuando «Пять están вечеров» — это пять discutiendo todo вечеров, esto, ven когда они todos это los обсуждают, matices de когда los вы видите все sentimientos. переживания. Это Es настолько algo que сильно está muy и bien тонко показано, это enseñado ahí, настолько la complejidad вскрывает del alma сложности femenina, человеческой и женской души, una famosa знаменитая canción, песня, Los которую malditos labios, поет Губа que Акаян, canta la которая вот таким protagonista, uno de los является, motivos наверное, лейтмотивом claves темой de esta película этого кино y de и esta obra de этой Volodin. ¿De qué володинской trata? Del пьесы. Ну destino вот de о una чем эта mujer, пьеса? Это del пьеса о amor, de la женской guerra. судьбе, это пьеса о любви, это пьеса о войне. И, конечно, вот для Y современного entonces para взгляда nosotros es muy удивительно, насколько, sorprendente cuán насколько Филиппини sofisticada esta подробным dramaturgia, является el контролем desarrollo de las развития relaciones душевных отношений и y становления el человеческой личности. Это devenir называется del espíritu становление humano a través de todo, a través человеческого de духа los через все, через sufrimientos, de la страдания, falta через de fe, любовь, через todo бдение. esto, Вот это все la игра и actuación, la то, obra как это escrita, написано, то, как это esto lo скомпоновано, делает convierte это en однim из самых, una de мне las кажется, obras вот таких más проникновенных conmovedoras произведений de la literatura в rusa русской contemporánea. современной Otra литературе. obra, Las Другая cinco пьеса esquinas тоже de очень Sergei известная, Сергей Kofkin, Коховкин, una obra «Пятый de круг», teatro играла con los когда-то Наталья Дмитриева в teatros Валерии del Río Порожнем Fontanka de aquí de театре San на Petersburgo. Фонтанке в La historia de Петербурге. una Это bailarina, история балерины, и también там un тоже encuentro вот después de такая muchos встреча años, через ella какое-то está время. То есть вот она desgraciada, le несчастна, она entregó su балерина, vida она al отдала arte, свою no tiene жизнь hijos искусству, у нее нет y детей, и se она encuentra встречает al в какой-то oficial que момент se acuerda de офицера, ella который с ней, который помнит y le ее, и dice он que una vez en su vida рассказывает, что había он sido был счастлив feliz один раз в жизни, когда cuando он вел estaba en эту un baile девочку по bailando con кругу на una балу. muchacha cuando era Вы joven представляете себе юного офицера, y bailando por который la primera его vez. первый Recordó раз tanto esta танцевал, и он sensación настолько que lo llevó a запомнил это través de toda la ощущение, что vida. он пронес его Y через en всю жизнь. este Вот в этом maximalismo, en максимализме, в esta этой hipérbole, определенной вот такой, наверное, hay tanto гиперболе realismo, esta есть столько combinación реализма, да, вот del это ideal y la совмещение vida. идеала, которое, собственно, стало жизнью. А вот я это вижу совершенно, с одной Yo стороны, как creo que можно por un lado так podríamos decir говорить, que что es un это ideal придумано, но на inventado, самом деле pero этот está идеал tan настолько sentido y tan продуманный, bien и настолько realizado. он Estas cinco реализованный, что esquinas es un пьеса, собственно, lugar вот en эти San пять углов, Petersburgo это donde se место в encuentran cinco Петербурге, где calles. 5 улиц сходятся. Вот эта Es el símbolo de la человеческая vida жизнь, humana которая так que puede hacer сложна horrores бывает a las по personas. отношению к людям, Este и вот это sentimiento чувство, которое que перекрывает все, lo да, вот supera это todo, la sensación пронзительное del amor, que ощущение siempre es любви, un amor которая infeliz, всегда pero cuanto несчастна, más infeliz, но más чем fuerte. более несчастная, тем она более сильная, так я бы сказала. Далее вот Perdonen que у aquí меня немножко, vuelva yo a простите, так Chinguiza Matov y получилось, su vapor blanco, Чингиза Айтматов, «Белый пароход». Вот здесь как el раз, regreso. видите, тоже такое El возвращение barco определенное. navegaba Пароход плыл, por ветви el выгалялись azul белые,
del скользил по синей lago озера echando humo y no sabía que nadaba с un niño трубкой, не hacia él знал, что convertido en внизу un niño мальчик, pez. превратившийся в Soñaba con мальчика. convertirse Он мечтал en pez превратиться para в que рыбу, tuviera так todo de все у него pez, было rыбье. Тело, el хвост, cuerpo, плавники, la чешуя. cola, И las только голова aletas, las escamas, y оставалась solamente своя le на quedará тонкой la шее, cabeza с redonda. оттопыренными ушами, с царапанным Bueno, fue un носом. Вот error я mío, немножко yo no iba a ошиблась, конечно, repetir Айт nada Мату, я не de собиралась Ait Mato, повторять. Но вот эта тема pero все-таки aquí мечты, se она trata как otra раз vez del забавно, sueño но сочетается. Да? Вот de algo мечтать человека о чем-то más grande большем, чем de реальные la vida люди. real. Да? Поэтому это Es характерно и bastante в típico историях para о las любви, historias de и в amor историях о y de la vida infantil. такой Y luego, детской Mikhail жизни. Glinka, И далее вот тоже un автор famoso Михаил autor de San Глинка, Petersburgo, очень yo известный lo conocí петербургский también автор, я personalmente. тоже его Él fue лично el знала. presidente de Он был la Junta de председателем los Nobles de San дворянского Petersburgo, собрания в fue Петербурге, он был marinero, моряком, он contaba рассказывал потрясающе historias совершенно о том, как он ездил magníficas э, de cómo había в viajado те a los места, где lugares бывал donde Максимилиан Волошин и estaba Цветаева, Voloshin y как он ездил в Tsvetaeva, Коктебель, он en Koktebel, рассказывал en такие Crimea. воспоминания о людей, Me hablaba которые de видели Tsvetaeva. Él Цветаеву. mismo То fue un есть он сам marinero, un hombre был muy моряком, culto. он был очень Escribió образованным muchos libros sobre el человеком, написал очень Hermitage, много sobre la книг об familia Reri, Эрмитаже, y о tiene la Рерих, narrativa и muy у него realista. очень Cuando me реалистичная проза. Вот я mm, когда-то вернулась regresé из desde Португалии Portugal a la на hora самолете, de он мне сказал pandemia, по él телефону, había, он, por кстати, cierto, conocido лично знал personalmente Макса a Max Фриша, Frisch, a лично Cengiz знал Aytmatov, Чингиза que contaba Айтматова, он historias рассказывал бесконечные, increíbles. всегда удивительные истории. Me habló Рассказывал мне también однажды sobre el poeta историю про Yevtushenko, Евтушенко, поэта, который я que тоже no ему lo, рассказ donde написала. él no Такая se veía невероятная desde muy история buen Семена lado, como Евтушенко. Вот, то есть mujeriego, он был, конечно, потрясающим pero su рассказчиком narrativa Михаил es Глинка, но при всем при increíble этом его проза porque habla невероятна, con потому muchos что он detalles, рассказывает mucha музыкально, sinceridad, очень que es algo искренне bien рассказывает difícil de combinar. реалистично. Это No очень tiene сложно совместить. emociones, То есть у него es una нет narración эмоций, у него абсолютно realista, pero esta реалистичное narración повествование. Но realista именно nos da это la реалистичное sensación de lo que es повествование la vida. дает вам ощущение, что Al это было regresar de жизнью. Вот я Portugal, начала с того, что le вернувшись из hablaba de Португалии, я cómo cuando el рассказывала, último что как avión я antes последним de la самолетом pandemia долетела, и он regresé говорил, y остановись, él me записать, decía que надо tenía написать, как que было. Вот escribir для yo toda esta него historia. то, как было, это был Aquí no ответ se на trata de la то, как был confesión de los литература. Поэтому здесь не sentimientos, исповедь sino cómo чувства, а una здесь исповедь persona то, se как acuerda человек de запомнил alguna ту situación. или иную Nos encontré unos ситуацию. Ну вот я ejemplos de sus нашла несколько libros. таких примеров из его Esto книг, medía más de dos чтобы вы metros. ощутили. Это En tres оказалось жизнью в semanas, двух en un местах. camarote За 3 недели в cerrado, этой se каюте оно destinió. успело Está hablando полинять. Шкура его de una лежала в углу. Это он travesía y рассказывает de о том, как он cómo отправился в encontró море, и там una оказалась serpiente змея. en Да, вот эта camarote. змея, El pellejo, которая была в каюте. Шкура его... no hay sonido en la cabina española. Ajá. Сейчас отскочила. Ничем не смываемый El pellejo dejaba una huella извилистый negra en el черный linóleo, след на como si линолеуме, alguien словно hubiera кто-то quemado сжег ту gomas дрезину или ahí o пролил echado кислоту. ácido. И Llegaron так полетели radiogramas на al engrado. диафрагмы. ¿Con Чем qué кормить? darle de Каков comer? режим? Что ¿Qué вообще hacer? делать? Пароход La обычно не сразу отвечает autoridad на portuaria радиограмму no и respondía нагадывает. normalmente Здесь y en este ответили caso сразу. Да, respondió паровозу, которое должно enseguida. было отправить в море сообщение, что делать, если на борту Encontraron оказался al капитан. domador, respondió Дрессировщика tranquilo нашли que тоже no сразу. debían Он darle de спокойно comer ответил, что nada ничем кормить не porque los надо. Удачи boas вполне pueden estar настроился sin comer обеспеченный durante 4 meses, человек, sobre todo особенно cuando когда cambia el линяет. pellejo, Так что если y no змея и estará tan проголодалась, тогда hambrienta la охота, чтобы serpiente. кидаться на людей, принимая их за пленника. Simplemente Не надо tenían que только давать darle пить. de beber. Просто ставить ей плошку с водой, и Empezaron a все. Y darle змее de стал agua просто y ставить la serpiente плошку с bebía, водой. Она просто se пила, desplazaba hacia el перемещаясь в agua воде из por противоположного 7 угла metros каюты, en un метров 7. salto. Она просто по Le воде gustaba перемещалась. Ей, видимо, que нравилось, что las люди не personas no успевают podían последить seguir que ella взглядом, как она volaba летает. casi. Вот была она в углу, а теперь Y уже около decían плошки, и que просто por пьет. su olor Еще nunca говорили, iba что a haber теперь запах, ratas en el который bar. оставила змея, на судне никогда не En сменится. То Leningrado есть fue змею entregado a un благополучно сдали zoológico. в Ленинграде. Вот так пишет Михаил Y entonces Глинка. para И далее comparar, quería мне хотелось enseñarles для lo que es la сравнения literatura de los показать вам, años что такое 90. литература 90-х годов.
Yo литература estaba 90-х trabajando годов — en una это я editorial работала в grande, большом очень corrigiendo издательстве, я varios редактировала libros многие произведения. Это в y había основном были muchas исповеди confesiones от de los autores que ni непрофессионалов. То есть siquiera много было eran писателей-профессионалов, но очень многие писатели эти романы profesionales, брали, потому simplemente что las они personas очень que hablaban con откровенно sinceridad de su vida. рассказывали о своей жизни. Era И, muy конечно, такая popular en los литература в años 90-е 90 годы, она была невероятно y yo vi популярна. muchísimos И textos. через меня прошло Yo очень tengo много algo текстов, и вот у меня есть entre такие, mis возможно, favoritos, a lo mejor любимые, demasiado которые слишком, sinceros. наверное, откровенные. И Por ejemplo, de вот такая Andrei Dontsov. определенного рода литература. Ну вот, например, Андрей Донцов, Muchas когда не veces совсем, я бы так сказала, lo escriben прилично no de так una manera русская muy литература decente, un отличается poco особой obscena. экстравагантностью и Tiene la historia que se обсценностью, llama El наверное, complejo лексики. de Romeo, de Но вот cómo dejó комплекс una Ромео, у него muchacha. такая история, как его En la бросила historia de девушка, да, Romeo y вот такая Julieta, история Ромео и que Джульетты, después se которая потом convierte en превращается las в вот такие alusiones аллюзии hacia на Mickey Rourke, un famoso Перелукина, actor que sale en известный актер, Corazón который del играет Сердце Ángel. ангела, вот такое Y зеркальная todo este стадия, как motivo человек de видит в cómo una себе, на persona se что он ve dentro de способен, sí и misma что lo que es дьявол и capaz, самое casi ужасное на diablo. свете Entonces hablo человек — de это este он amor. сам. И вот он Alexandra рассказывает об Korchagina, этой también любви, conocida да, como вот как Sasha, он va a рассказывает. llamarse Александра Julieta en Корчагина, esta тоже historia. Сашка, она будет Así, simple, называться в sin этой истории comillas, mi amada Джульеттой. Вот Julieta. так вот запросто, без всяких там Cuánta кавычек. Моя ironía любимая Джульетта, ácida скобка, va a haber en todo хит vocativo mío. удовлетворяющей иронии будет в Los charcos каждом моем salvadores de la ironía. обращении. Спасительной Entre глубины ellos иронии и pasan el resto de tu сарказма. vida los pobrecitos Средневековый Romeos. проводит Yo, остаток своих bueno, дней es la в narrativa muy Италии. Ромео, masculina. мужская Y такая después проза, он va, потом él будет está en говорить, Tailandia, se вот он будет acuerda de отдыхать esta на Таиланде, Sashka y вспоминать эту se Сашку, enloquece por ella. сойдет с ума, и девушка ему будет говорить: ты Y una muchacha le dice, и он eres ему muy говорит: affectionate, эффективно. Она говорит: да нет, o любящий. sea, Вот muy этот amador, эффективный, вот muy такой amante. мужская El гордость, tema del которая так orgullo masculino. задета. Вот она Yo выразит все escapé это esta книгой suerte, ярко, правдиво. salí al Я mar еще que se писала llama эту la повесть. acción. No Выбрался книгой, perdoné, которая Dios me называется guarde. «Действие». Нет, No нет, я pensaba не perdonarlo, простил, estas упаси cosas no se Боже. perdonan, Я no и не pensaba думал olvidar, прощать, esto no такое se не olvida. прощают. Я не думал No забывать, pensaba такое не sustituir забывается. una mujer Я así, не no se думал puede заменять, sustituir. такое не Las tres заменить. cosas son И одно, irreales и en mi другое, и caso, o третье en в nuestros моем casos, случае como el нереально. mío, Вернее, в таких porque no случаях, es как мой, exclusivo. нереально. Ибо мой случай не является En из этого vez вон de Alexandra эксклюзивным. Kochagina que sale Вместо del juego, выпавшей из entra игры en Александры juego la Корчагиной в игру periodista вступает china de escándalo скандальная Li Meicham. китайская Todo esto no es журналистка para Ли nosotros, Мэй no para Чжан. Это все Romeos. не для нас, не для Protagonista Ромео. Alexandra В Korchagina, главной роли Svetlana Александра Kochergina, Lur Корчагина, Kosterina. Светлана Кочергина, Así любовь no puedo olvidar a esta растеряна. Вот так muchacha. он рассказывает, да, не может эту девушку Otro tramo, una de забыть. mis И другой novelas сюжет, один из favoritas моих de самых Natasha любимых романов. Apreleva, Мы редактировали, muy такая buena Наташа autora. Апрелева, дивная автор, очень такая Es una у нее mezcla стиль de Nabokov смесь, y de да, algún Набокова и Петросяна. comediante. То есть она потрясающе Yo corregí совершенно su пишет primera novela que свой se llama первый Tres роман, Pasos который de. я Es la редактировала, historia de называется Ana «Посторонний Karenina, мэр». una mujer Это que se история Анны enamora de un Карениной, женщины, cirujano которая влюбилась в хирурга. И вот просто simplemente она en la época в contemporánea, está современном casada, tiene таком dos обличии, у hijos нее y есть se муж, у enloquece нее por есть este двое детей, она cirujano. совершенно сходит с ума по этому замечательному хирургу. И в Después конце sabe que она ya cuando se da cuenta de que узнает, уже когда están она понимает, что их отношения заканчиваются, terminadas sus она а это relaciones. Ana как-то очень Karenina es трудно un переделать, потому tema что в современном difícil de мире вот эта recrear. проблематика, что Este женщина tema уходит está nivelado en el к mundo de другому hoy. мужчине, La она tragedia de Ana неминуема. Karenina Поэтому передать es трагедию difícil de Анны Карениной transmitir для en un mundo современного мира — это contemporáneo. очень сложно. Вот что проделал современный Habíamos hablado вариант, de la película Ana свой Karenina, фильм про Анну donde Каренину, мы об sale этом la historia говорили. de Это las образная adaptaciones de Ana история Karenina, постановок Анны Карениной. porque Вот es рассказать complicado историю hacer ver человеческой жизни или el женской destino судьбы humano. очень Y сложно. Natasha А Preleva здесь вот llega hacia la Наташа intensidad Апрелева máxima доходит de до los такого sentimientos абсолютного cuando накала entiende чувств, la когда protagonista que она понимает, что их las отношения relaciones ya заканчиваются, están она в terminadas. какой-то момент Le ищет, dicen que сообщает, su что он попал в cirujano аварию, он в больнице. había Она tenido приходит и un видит, какое у него accidente, está en el красивое, как hospital, говорит, кимоно, он ella говорит, это viene, lo кимоно, она ve con un понимает, traje de как ему karate идет y se костюм для da карате. cuenta И вот de то, как cuánto она lo его любит, ama. она его Y ahí viene su любит до такой último степени, что последний монолог, он monólogo совершенно просто que directamente te mata. Vamos a пугающий, leer. да, до какой степени мы El сейчас с вами principio его прочтем. tiene Вот un tono самое начало он confesional использует
y le hablo como si fuera su analista después. Me preocupo un poco. Me parece que mi diario terapéutico hago algo que no es lo esperado por usted. Hablo con su analista. Es un diario de observaciones de naturaleza viva y muerta. Cuando estaba en la primaria, todos los días tenía que dibujar con signos el tiempo meteorológico y las temperaturas. Yo llevaba semanas sin hacerlo, después en la pausa, antes de la clase de ciencias, simplemente de mi imaginación dibujaba y todos lo hacían. Me da un poco de corte hablar de esto, pero ¿cuándo va a hacer más calor? Ya estoy harta de estos fríos en marzo, ya no siento nada. Camino, me desplazo, pienso a veces que ahora voy a caer con las manos y los pies tiesos y los dedos tiesos, me van a cubrir de fango y nieve y voy a estar con los ojos abiertos, a lo mejor los voy a cerrar. Voy a intentar, no estoy segura, ya sabe, doctor. Yo nunca sueño contigo. ¿Te acuerdas de cómo reíamos y decíamos que por, por lo visto el cerebro tiene que descansar? A lo mejor no en un sueño, sí, en otros momentos ya no podemos pensar en esto. Y ayer soñé contigo. Fue un sueño extraño y aterrador. Yo no me preocupo mucho por las interpretaciones de los sueños, los libros de los sueños. Ya sabes, yo incluso bromeo con la pobre Masca con sus infinitos sueños sobre San Nicolás con camisas rojas. El sueño fue así. Estamos en una lancha, y no se sabe qué lancha, y no se sabe qué río, y me tocas con tu mano, y tus dedos no rozan mi hombro o no lo empujan, sino pasan a través de mi hombro sin ninguna tensión. Y al final mismo de esta carta, cuando le escribe la carta, esto está relacionado con las cartas de ella, vean estas emociones. Es un discurso médico del odio. Como una cobra escupiría tus ojos con el veneno. Haría unos anillos con mi cuerpo de serpiente alrededor de tu cuello. Como una seta ponzoñosa sería tu comida en los restaurantes mexicanos. Como cicuta entraría en tu cerveza. Como el pájaro mágico llegaría y te picaría el hígado. Con una flecha envenenada de indios cruzaría tu corazón indiferente entre algún ventríloco y pericardo y no me importa un carajo si esto no es físicamente posible. Con ácido sulfúrico te comería la cara, todos tus tejidos blandos. Como la sobrina favorita del vampiro, como una sanguijuela entraría en tu carótida y arrojaría tu cuerpo desangrado e inútil y por encima del nido del cuco cantaría coplas cómicas, como la peste bubónica haría florecer tu piel pálida. Con una lepra lenta sonaría como una campanita, como la sífilis 4, como el virus de hepatitis C bailarían la giga con tus leucocitas y eritrocitas, como la radiación de millón de unidades Röntgen retosaría en cada tus células y convirtiendo tu citoplasma en un Bloody Mary. Con la cal viva te aceptaría mis abrazos fuertes y con las esquirlas de una granada arrojaría tus piernas y brazos. Como una sirena te hacía entrar para morir en el mar frío lácteo. ¿O qué mar? El mar Blanco, el mar Barents. Bueno, como una sirena te hacía morir en las olas abrasadoras y frías del mar Blanco. Con mi voz dulcísima te encantaría. Tocaría con mis dedos fríos tus rizos
te тронутый besaría con los золотистой besos кожей, helados поцеловал бы hasta que no ледяными supieras dónde поцелуями до estás. потери, Con mi споткнул cola de обидела serena мне на месяцы. golpearía tus Вот manos толщиной infieles y te восторга dejaría ударил para бы по enfriarte, неверным рукам, congelarte en las заставил montañas de замерзать среди hielo айсбергов, y надеяться на esperaría que no появление vieras los прекрасных buenos снов. sueños И y no puedas устоит, не sonreír. коснется No me блаженного утра, reflejaría не отразилась бы рядом en с тобой в el espejo приветливой amistoso ртути porque зеркала, hacía потому tiempo me что уже había давно convertido en las превратилась pequeñas в burbujas en крупные los charcos de пузыри la на lluvia, дождевых en лужах, el росу polvo, en la незаметной manga пыльной de рукаве твоего tu пальто. abrigo. Два согласных и два гласных Así es звука. esta Один твой narrativa. вдох, один твой выдох. Вот такая Y проза. bueno, ya И hacia el несколько уже под final, конец таких unas произведений. obras más Ам, humorísticas de Irán Вот Andreeva, es такого una юмористического famosa характера Ира Андреева, она periodista. журналист Su libro известный, se она llama вот у нас Furias en родители el Фурии на Alféizar. подоконнике. Это такая аллюзия Es la на parodia de несколько Lady было Macbeth. таких западных вариантов на Леди Макбет. Да, Hay вот такой Леди unos Макбет, monólogos femeninos, такие tres монологи, figuras монологи que recuerdan женские, a las такие три brujas фигуры, contemporáneas, которые hablando de los напоминают таких hombres. современных ведьм, и Es которые un género de la рассуждают о prosa мужчинах. humorística. Вот такой Si quieres casarte, жанр propóneselo. юмористической прозы. Если Ahora хочешь todos замуж, están предложи ему сама, emancipados y посоветует, ya как ves Риверка. Сейчас si se эмансипация, alegra все o le da рушится, заодно miedo. посмотришь, Pero как a ella после también le его daba все miedo расцветет y от se внезапной veía cada vez радости. más en el Но Ира espejo, боялась и все чаще ahí una piel присматривалась к своему floja, ahí отражению в зеркале. unas Тут pecas. немного ¡Qué horror! обвисло, тут не кстати Yulka en aquellos momentos выскочили reía. конопушки, просто Pero ужас. si Юлька в такие pareces моменты tanto хохотала и a становилась Patricia Kass, рядом. Да todo ты на Moscú está lleno de Патрисию los Кас carteles похожа. Вся contigo. Москва твоими Estás bien linda, la бантами figura, увешана. el Ты alma, еще no очень seas tonta. хороша, и фигура, и Y душа, ella se и ponía тоже. seria y trataba Ира de хмурилась и cambiar de старалась tema. с Y ya меня не poniendo спускать. fin a nuestra И historia de завершая hoy, наш сегодняшний también quise разговор, hablar de я la хотела poesía, рассказать вам и о поэзии тоже. Мне показалось, porque что la рядом с тобой poesía проза и поэзия, descubre для más того, чтобы el alma поэзия humana, sobre выдает, todo la наверное, poesía больше confesional. человеческой души. И, конечно, именно поэзия De toda исповедальна. la pléyade Исповедальна. de grandes Из poetas, всего сонма невероятного elegí mi poema поэтического preferido de творчества Elena я Schwartz, que es выбрала una мою poeta любимую стихи de Елены Petersburgo, Шварц. Это очень de известная San Petersburgo, петербургская поэтесса, uno de los poetas петербургский андеграунд. clandestinos soviéticos de los años Это 60-70 y un 60-е, poco más 70-е tarde. годы и чуть No podría позже. compararla con Bela Наверное, Ahmadulina, сложно ее сравнивать с pero Беллой Ахмадулиной, совсем нет. era Но un эта grupo de поэтесса, так poetas же как que se очень много reunían поэтов, en вот они salas собирались pequeñas. в Su небольших poesía таких venía de залах, persona и a поэзия persona, en su переходила из amistad. рук в руки. Una Вот, buena кстати, в БДТ. poeta, Это очень muy сильная поэтесса, intelectual очень y интеллектуальная murió muy поэтесса, temprano. Tiene un которую poema Ура sobre el умерла. zorro И вот у нее y есть durante toda повесть mi vida Алисея. estoy Я вот, leyendo знаете, через este всю жизнь эту poema повесть Алисея y es el encuentro пронесла. entre Она un joven рассказывает вот y un о zorro. встрече молодого человека Y и este лисы. joven es chino Вот, и y там entonces молодой el человек zorro es влюбляется в una, нее, no, она zorro тоже más bien, лиса, es она una такая дьявол, она especie de летает, она такой demonio en лилит, la она tradición летает china, из одного enloquece места al в другое, joven и она y сводит esto этого está человека escrito de молодого manera очень с increíble, ума. Но как это este написано, amor и как diabólico, она передает Елене historia de la Шварц вот zorra. эту дьявольскую любовь. Así que me has Помнишь Алисея? encontrado en los Вот он к ней confines обращается. Где же ты remotos, нашла меня, лиса? perdón. В захолустье. Ай, видите, у нас сбилось. Оп. Entonces me has encontrado zorro en los confines remotos. Все A же los zorros les ты gustan los нашла confines меня, лиса, в remotos. захолустье. Perdón, Лисы любят otra vez tengo aquí захолустье. un Вот не хочет у problema меня. técnico. Что-то все сбивается. Yo estaba en la muralla viendo el golfo, recordando mi vida Брел по futuro. крепостной Rebel es un стене, pequeño глядя в tamiz залив, y tamizó вспоминая tantas будущую vidas. жизнь. Ревель, маленькая Сита, а сколько жизней просеял. No engañará mi mirada ni el Риф, sexo ni да, la edad. потеря. Miro a Взор мой не través. Te обманет, не reconocí полный en una возраст, сквозь barrendera que скрижи. dibujaba Я con узнал su тебя в escoba горничке. en Она la nieve de рисовала la primavera цветочки el jeroglífico на de la doble древесине в снегу felicidad. иероглиф двойного счастья. Пришла в Recortó Новый una год, lancha de вырезала из papel. бумаги Me лодку. gusta que Не le нравится caigas ли bien a tu тебе, что propia любит тебя твоя ropa, me одежда, лиса decía la говорила. Она zorra, смотрит на него, говорит, agitando любит su тебя твоя patita одежда, rígida de pájaro. взмахивая Tu camisa por желтой las птичьей noches палкой. tiembla por Всякая si твоя no te la рубаха по vas a poner. ночам дрожит от страха. La Не bufanda abraza tu оденешь. cuello. Шарф Los так и льнет zapatos к quieren шее. pegarse a Сегодня los хотел talones. Todo quiere ser прирасти tú. к Esta es la пяткам. ley de Все amor. хочет тобой Ayer ласкать. vi que Вот la он закон cazadora любви. creció, Видела hizo вчера crecer un блюдко, сама parche, нарастала lo тоску. que
pierdes, te va a alcanzar. Si dejas caer un lápiz, igual va a saltar a tu bolsillo. Así me decía la zorra con tristeza cuando estábamos caminando por el crepúsculo del barrio de Vishkere, cerca del cañón. Y después el muchacho este se casó con la zorra. Ahí está Mikhail Kukin, otro poeta. Es un poema triste. Hay nieve y mira por la ventana la luz en el cuarto de papel. Ahí es un poeta. Lleva mucho tiempo callado, aunque hable y camine. Mezclé bebidas ayer, me duele la cabeza, tengo la boca amarga y angustia en el pecho. ¿Para qué me mira esta noche clara? No se sabe. Y hay una farola blanca en la calle, o es un ángel que finge una farola, o es un abecedario blanco como la nieve, o algo que parece un abecedario. Yo ni siquiera puedo analizar este poema que es tan fuerte, tan conmovedor, tan sencillo y enseña la desesperación de una persona y a través desde el punto de vista de humor. Y esta es una estudiante mía, la poeta joven Alexandra Tsibula. Tiene unos poemas muy intelectuales, muy femeninos, aunque los críticos dicen de ella que no tiene un arrojo romántico. Me parecen buenos poemas. Ella tiene varias condecoraciones por premios. El poema se llama El rumor del fondo. Voy a leerlo completo. En qué sombra profunda de miel recóndita estamos. Y las linas, como los senos, están ligeros y tiemblan como las nubes. Oh Señor del jardín, oh Señor del bosque, oh Señor de las aguas, me inclino hacia los cuatro puntos cardinales bajo las colinas, y ahí está, sonriendo como la infancia, una sílfide, que si sopla un viento, el árbol del espíritu, una fiesta del corazón, te va a enviar su beso blanco. Vete, alma, a pescar pescaditos. Vete a pescar, vete a echar a navegar barquitos. Vamos a beber en un bar. Vamos a estar en el puente. Vamos a echar incienso y volar sobre la ciénaga como Lilith. Vamos a visitar a mi novio. A lo mejor está solo. Mi alma, pichón de jilguero, mena de seta, aliso seco, me va a tocar en la mejilla. Yo voy a estar en tu brillo y voy a hacerme más fuerte, un, un corazón más sencillo, más alto, más limpio. Vivo en este cuarto como una cortina tocada por el viento. Más bajo, más bajo. Vamos, vamos, Señor, los nidos de las estrellas, el rumor del fondo de los pájaros. Y en Se oye la voz de la piedra, ay. Así son la narrativa y la poesía rusa. Muchísimas gracias, felices fiestas.